आणि आयज एक सरकारांतलो सपोर्टिंग आमदार जितानूय आरोप केला की थंय पेडण्या भरपूर कन्वर्जन जाला. सो हें कशें पळयता कारण सरकाराक सपोर्ट करपी आमदारूय आरोप लावपाक लागला बीजेपीचेर. हे 100% सरकारान तेजेर म्हाका दिसता एक दखल घेवपाक जाय. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी आज जेन्ना आमी हे सगळे जागे जावं हिल्स NDZ स्लोप हे जरी तर आमी सगळे कन्वर्ट करपाक लागले जाल्यार आमचो फुडार कितें. आनी खास करून गोंयकारां कडेन पेडणेकारां कडेन आरंबोलच्या लोकां कडेन कारंबोलीच्या लोकां कडेन हे अफोर्ड करपाक जाता काय कितें. हे हावजींग प्रोजेक्ट एक स्विमींग पूल इतले 1000 लिटराचें उदो सारकें 2 वर पासून थिंगा थोडे जाग्यार मेळटा. सो इट इज अ वेलकम स्टेप. यू कॅन सी द बिगिनींग ऑफ द एंड ऑफ दिस BJP has already started. You can see with their faulty policies, with their faulty administration, the way today Goa has been turned into basically a crisis has been happening. And this crisis is happening headed by this double engine sarkar, and the people in 27 will give them a befitting reply. जे दुसरे पक्षांतल्यान आहाय ते मी म्हाका दिसता they have also realized, and I believe this is the time. Today we have to stand as गोंयकार. पार्टी म्हणटाय ते हांव सदांच म्हणटा सेकंडरी. गोंयकारांक जे पड सपोर्ट करपाक सोदता, जे गोंयकाराच्या हितांत आसा तेच प्रोजेक्ट दिवपाक जाय. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान करप्शन, डेव्हलपमेंटाच्या नांवान हे जे दुसरे भाशे लूप होल काडून हे जे पड कन्वर्जन जाला, दिस नीड्स टू स्टॉप, and we need to adhere by the directions of the high courts and the Supreme Court.